Ayan mga kabida, magandang hapon sa inyo lahat. At ako nga ay dumaan muna dito. At bibili ako ng torta ng Senyora Ivana. Ayan, kasi birthday niya ngayon. Ay bibili muna ako bago pumasok. Kaya tingnan natin kung anong bibili natin dito. Ang dami namang mapapagpilian mga kabida. Ayan mga kabida, andito na ako sa Senyora Ivana. At sana hindi nasira yung torta natin mga kabida. Oh, yan. Sana hindi siya nasira. Mamaya titingnan natin sa taas. At ang senyora naman ay wala pa dito dahil nga may pinuntahan. Kaya hindi niya yan makikita. Tapos mamaya dadating si Amore at si Jadon, may dala silang orchids. Kaya yun lang ating ibibigay sa Senyora Ivana. Pasok na ako. Wala si senyora. Tingnan muna natin itong cake mga kabida. Ay nako, may nagdala na ng cake din eh. Ayan. Nagdala siguro yung anak. Ayan o. Nagdala yung anak siguro ng senyora. Kaya titingnan natin itong dala natin. Torta. Sana talaga hindi siya nasira. Oh, ayan. Okay naman siya. Ito mga kabida ang aking biniling torta para sa senyora. Oh. Diba? Ilalagay muna natin sa rep. Nauna pa kayo sa senyora eh. Wala pa eh. Kaya ano? Wala pa. Wala pa Amore. Oo nga eh. Naka-t-shirt lang? May init ba? Senyor. Senyor. Buonasera, senyora. Yan, birthday kasi ng senyora mga kabida. Dai! Bigisan ako na yan. Auguri, senyora. Ayan. Avete aspettato tanto. No, loro sono arrivati adesso. Patingin nga ng cake ulit. Mau, dapat kau dia pegang cake. Ikaw na Dico, hai visto anche quella che mi avevi regalato l'altra volta di fiorito? Sì. Dio mio. Com'è andata? Insomma, Kaya ba? il professore mi ha preso appuntamento, cioè mi fa telefonare, mi prende appuntamento per vedere che ho dei versamenti di sangue sulla retina, capito? Ho capito. Ayan, galing kasi siya. Nagpatingin ng mata kaya medyo na-late. Proprio. Sì, Hindi ba? andiamo di là. Ako na ba na? Ayan. Come stai? A me bene. E sei sempre più bello, eh? A me vince il coro. Ma che bella tortina! La mangiamo adesso? Sì. Sì, ma ti tocca. No, dai, Perché no? è per lei. Per me. Ayan mga kabida, tatawagin namin ang Senyora Angela at pakakainin namin ng cake. Dai, bye. Bye, yun. Magsona. Ayan. Si. Così, Sì. così. Che. Hindi pa yan nabubuksan. Basta na. Isa lang. Wala? No. Nako, baka nga wala. Mm. Eh wala eh. Baba. Ayan mga kabida, ito yung isang taon naming regalo sa senyora. O tingnan nyo, kaganda pa, buhay pa. Oddio. Tapos ito naman yung ngayon. Oh. Ah, Va bene? Visto com'è bello questo balcone tutto fiorito? Sì, bellissimo. Voglio bene.
Oh, ang dami naman ng halaman din ng mga kabida. Oh. Non ti piace? Wow. Yan. Oh. Aba. Ang dami ng Aba, baso ko dyan, dyan mo, no? halaman. Mm. Nandiyan. Date toi. Suri. Biscotti. Ayan mga kabida. Oggi sono venute la Barbara Ma e proprio oggi in Costanza. compagnia signora? Oggi, Ah, oggi proprio. Titikman namin. Oh. sono venuti, infatti avevo lasciato tutto qui. Jay, masarap ito. Oh. Hirap eh. Boy. Talia. Dai, mami. Aspetta amore che è difficile, capito? Non riesco a tagliare Prima per la nonna. Quella è troppo grande per la signora. Questo è Solo la metà. Eccola. Perché c'è il biscotti sotto, no? Che è un po' duro. Ah, Prima la signora. grazie. Questo non è cheesecake, Joseph. Sì. Questo è yogurt. Andiamo fuori, sì. Jay, Però c'è di Non fai prendere cadere, un eh. pezzetto. Va bene, Sa labas si daw dopo. kakain. Dai, vai. Mangia ko na. Bye, bye. Jay, paupo ang nona. Masarap. Sì, Come signora. Buono. buonissimo. Ayan. Nagustuhan naman ng signora. Non è macaroni. Ha? Ma tu non lo Hindi. mangi? Masarap? No. Ito na. Nagpapanggap lang daw. Io mangiavo. Non va. Si. Va bene. Dai, dai, vediamo. Grazie tanto. Auguri di nuovo. Mi commovete veramente. Aalis na kami mga kabida. Ciao, ciao. Saluto. Dai, adesso